na ya mo kwa ba se wajibra wo he Georgia TV sana ya di kan kan no Georgia TV de se ba se ye be somo sompa enti enne ye wo brekum kato so be kaya enne kakra ni na wo hema owo ha o turu to di free kuma enam bibi nti enra na ko ya dom ema wo bepie kuma enti enne Georgia TV ya bo pia no se ye na no e be twem komo na ya mana kwa ba soronko na wo hema me kana se ni wono ane nana afia asira ba bio a wotoso miensa wo hema kokodufo wono ana oye wrempe hema ema brekum atena nkonja na wosan ejina mu ema katofo se kato hema anonti kame ho ewo yenko mo twetwe mu nana ye nwa kwa aba Georgia TV joso abu ema na to say agade adom ye ho ye na won so adom e ho ye pa ye da awade ase be sam akwa aba soronko aba wankasa okrum na ene kakra ni na ye hu se na uni krum ha ana oti obi kruso eno achi COVID-19 ebebo na so ni nyina achi no ba ye hu se wa hu ofe no che se akosoro pa wa san kra ye fine pa wa hu ntasem ene de ni nyina na se ya dom ede se ya mechia mo ba bia fidie ekodu bia so bi obehwe bia so be de chia soronko ema adofo ne ahwefo secret ye ba kope e bia wo ye obatampa awukra nofo a obi anu bi nanso ye ni pai de etomi bo de bibi atosin wo abrabo dia me na chi kakra na mpa so me koye no sane ya wo kan wa ahwa e ya dum bi na mani nye ho nanso na bibi nti na se me de me husie kakra na me twa nyame anim to me ko twa nyame na woni ha no na wo ye den etene wa manfo anasa wo ye den de afutu aye se fata ema o manfo se na bia ukuru so enjija nankopon adaroma se bi o makoye obatan a me ye futufu kuro no na me wo ohene wo ho eye osabari makwabna de awu so otoso mienu breku rempe hene a ono asosan ye kato hene adaroma ana me chia wa wiei na oho anya ono nko a akonwa ye ba akofo na edi nti na one na hemfo so so omo wo ho adehia wo ho omo hwe kuro no so ade maame nyame adom abrewatia asan aba abetena me pra no so nana si me opese me ka bibi nanso emse masemi de enye kokomu asem eye 2nd August 2019 obia se bio owo wiase na ohwe internet na ohwe TV na ohwe net internet na sama hodo abai social media ehu ni asabi abrewatia etome nanso nyankopon adanroma betenkwam ntini abatwam de na I don't want to revisit it okay na metwam anim sani asasame ye no obade adum metenkwam de wotini amamaye na me bisa nya twam akode wo mpese wo besan a revisit eno no eye plus ema na ena mo mfamam ebi mo ka se enam abonofo sema ebi mo ebeye di tia wonti saa enneye no enam so ama betu afra kunda so what is asem na what is your reaction yo me this year asembu ha woti na betuma ka se obi a oni hu nimde na no me ni Ghana ha panim bi pa akohia na okasem bi na ye me depa na hye me nkran osana ima bra me fa me ho mehye ahensam na sami nim se sansam bebre wom na me de me clutch me book sam na me ye ho adwuma na mo moment a me de ho be hye mu na me ni ahemfo ni ahema enam na me kin kan nsam fa ahensam ho no me hu se sa obi a onim no kasa keke na me nim se eye twam hyen bi bibi a etwam na nipa bi a obebie na no akase na hema ye tu na konwa so ye woni nipa bi ye from asi ahene ne atu ahene ti ne nyin ni se matu ahene fo ai wakato ha bia ni wa bia na no atu sa na mo no ntina meti a mesere keke bisana me nim se wo mo kasa ansa me bi wo nim ya wo mo na beda wase bebre na ye hu se sa pinche ekoba ye nyina no you have
kept silent. Wabotre no cause ni obi dwen ho kra on tiase na ede na ema wotumi nya saa botre no apema kosi sabri wabomu emuye nimdie tell Kwesi Broni wakasa bi o say lack of knowledge my people perish ade bi wona say woni ho nimdie o ka bi akeke na ma na say me bra me ho ase na me yede hye na me tsam na nanom na ase na ye ka ba kwasam kire me na ye kyerɛ me amamre na ndan so technology na aba no nipa timi hia de enti na ma hu sɛ nea na omo keka kana nea na omo ye nyina no na ye kwa ba se bra Dr. Mankuradi ewura na wona so owira mpehima me kyia wa wie na me ahene na o kasa wie se be kyia wa da roma annam sra na no ho na amamre yentoto na senti na se meti se obi gina baabi na o kan sem bia ensem fatal na menim se nipa no onim ne ya wo ka na mrepam no benya nipa bi ma na di na siko ntina ya mesi yewo katohima ahemfie brekum kato asem nam no ekan nana afia sra ba bi otoso miensa akokodufo ohema papa bi brampehema ono aso na katohima sabre ono na ye no twetwe enkomo sabre eno ti kan ye ho ye da wase bebre se waje kodwa wo he nana masem bisa edi ho metiti anase ya tete se na katohima kra de na ope akondwe kra de na wo ho a nania bresei ana oti sa asem bisa sankrofo no asem be na be ka che wo Ghana ban ne me be ya adwene a ka Ministry of Chieftaincy because say ye advocacy we e fa ye tradition meaning say omo ye pa by say obutimi hyemu kena enti America no ye wo mpo ye ma me mpanimfo bi wo mamu ane meba wa wo Ghana ha ya wo hia ngoma dura pa na so ahensam onim ho asem bia enti e ba sa wo gina ba bia na ba ka ne ope na me de ne me nim ne say tradition a unique institution bia e na nanu matwade ato wo dan ho ba bia enye yie enti me de anu nti sameti so obi ka bi na so obi tu anamon bi me conclude and say onim ya wo ka ti se me na me gina o medium yi so na me de adesrede soronko e de atogana abanyanim Ministry of Chieftaincy say here creating awareness for your culture and your tradition tradition nana also we can traditional leaders no oda katumai ano sabre a wabai anamonto be na wonso kakra ye mu no betimi aye na wo di advocate anase wo di akire wo man for ama mo beti amamre ene culture wo kan wasem yase obi a oni me bia na afia sra ba bi o mse bi di akonwa 1989 gazette me 1990 okay me bae no me started CBO, that's community based organization. Okay. Na juma dia media ne say we create awareness on quality parenting and child care. Na no say sadia no say am fa ya mamre na nka ho amoa yi. Kwesi Broni de ne dia aba. Titiya nso ye dia no na nepa bi wom. Eni ntina ma me fa no so see me ni so. E ma me te cultural academy. Ani a friend otwa kwan cultural troop. Na juma me dia me dia na nyina me dia ne say me kasafa ya mamre ho. E church nkwala kwana be fa so poverty rights. Ye niema ahoro pankra fa so efrantoma se ne esi kasa panyina nim oduru ahemfia na yesa wo ye woni panyina hia na yesa wo ka e juma dia me che na ya agro bebre a ye wo hakete adowa ne nyina no nkwala no na youth no e kire mo kakra ma na me nkwala no kra bi ye NGO no ye timi ko school su e ko kire nkwala asa ntubafira ntibatu mo na mo bi na saa na menim se pili ya na me yesu no e beduru akini na aban asomu amaye na ya kasa fa ho fi se ne e koso nkrofo pro no bebre ye nimdi a sabi o mu ni e fa amamre ho enu ntina masa ahensam no pinchen abaga no project e ka me NGO no environment of hope na read a book a week ye nyae sabi o enya me nko a na me ye sani a woka sa na mini ha no na krono da ho sa ya me kire mu se nipa wo ho
mpanimfoɔ hɔ no ho ahwɛ kuro no saa na me NGO no so me tu kwan kora na me ni hɔ a the structures are there a yɛwɔ nipa wɔ hɔ a ne ɔde books no kɔ ne akɔgye books ne akɔ da no ama wɔ mo ne akɔhwɛ ama wɔ ma kenkae ne nyinaa yɛgu so na mo yɛ nim ade kakraka bi a bɛsensɛ wiem a yɛfrɛ no COVID-19 sɛ ɛyɛ areɛ bi a bɛsensɛ wiem a wobɛn wo nua koraa na wosuro ɛno nti na ama yɛ slow down kakra nanso books no bi wɔ out a read a book a week no nkora no gu so a wɔn ka nana saa birim sɛ woyɛ ɔba pani a wotu saa nama wi saa akɔle project ana woyɛ so na wo nipa ko bi a na wo so wasana na papa ɛnɛ yɛ adom bi ɛko bi ɛte sɛ adwensa publication ɔmaboa yɛn papa ɔmoma yɛ books na Ghana Library Authority ɛnam sɛ ɛyɛ nkwalaa book kan nti wɔn nso dɛ ɔmoma yɛn technical advice na ne korakora yɛ traditional authorities ɛnam sɛ ɛkɔyɛ community based project nti biribiara yɛkɔ baabi a akuro no so ahemfo opinion leaders wɔn ne yɛn ho boa yɛn ɛma yɛyɛ na nso yɛayɛ nim yɛka no masa akɔka yareɛ yɛ aba yi nti na ama nneɛma atɔsin kakra aso mi wɔgye di sɛ nyankopɔn bɛba mu ama yareɛ abɛsensɛ nwie mu yi ɛdom yɛkɔ a yɛbɛsa akanya yɛn ho na yɛyɛ appeal yɛasrɛ nkurɔfoɔ ama yɛabɛboa yɛn anya books no ɛde ama nkwalaa nana wo kase mu yahu sɛ wo adwen papa na wo katuman ene Ghana at large ɛho do yie pa yɛma kɔ ba biem sɛ awade ayɛ wadom na wote nkom na wode wabɛpiem ɛwɔ kuma na nana yɛhwɛ ne sɛ panyin sɛ yɛfumbo ne nim sɛ saa nkofo mbadi saa bɔnofo sɛmi ɔmo da so ɛwɔ kuma ya a yɛnim wɔ mu a wɔn so wasan aba anamontu bɛn security wise ɛna wo ne mpanimfo mo de agu akwam sɛ na ɛbɛyɛ saa bɔnofo sɛm no ebi entimi enko so bi me name say Ghana aban your constitution wo ho mrakuni na ebo nyina ye ho ban aye nyina ye nim say you president kra o se sa mra na se nti sa aniama ho sama me anka sama de hye no bi obi o krom ha bi ya me de hye so me yam o mo tu ye no o mo so ncha ne mra nti sa mra yi emra egu akwamu a ede wo mo edi na mi kuro so e friend katoye mi kuro a asase aban nim se me na me yekuru mu hema na se me kok te se de kuro se de obrochire kuro na obekọ a se wo ba fie na wo be hwe fie nti minim se bibia de da akwamu a ma beta se sia me no ka se me te me prama so a ma de hye atwa me ho hye krom ha yedin bia eye papa a nipa hweso na wo mu esua anase abenefit nkrofo na na ye hwe ne sei bia na oteso na na se mfie bebreni na watena so se wo hema na botimi aka one of your projects anase ni papa wa ye e de akere amansan ye nipa ide na ka hu se ye ma dibia bia it goes with responsibilities. Okay. Sesi ya bebedi akonwa mfinhia bebreni ni aya da ema mitrimu ya me de se ema time enkwala adwene eyedi ewo mitrimu papa matu hu anamon sesi ya meti hoi enkwala na se matan timi ba na ye kasa enam na nakato hima na woso na me ba we ko school na nakato hima na woso na me ba we se bi obu bra boden o kasa kire ema asesa abofra no eno nko a no ema manije na ema me gu se matu amamo ene obebre wa kwamu a yankoporo fa me so ema maye a me gu su kura so ye na me wogidi so se enya twa e ni paidie ba bia de ba chi bia na e wo ne fufuo bia asese ye Tenipa wo Georgia television sabre yenu aba Georgia wodu wo hen free Austria already nyankopon sha oba pafosia wonso o hen sa so na osarbre ma na kwabade wo wonso already nyankopon sha wo se waje konja ogusa wo hen na ye hwele sei enra ye ba ha adwumre no na ye hu se enkola bebre ena na ye twa ho ahia ye ma okwa ba na ye chia wo na de na wo de ye enkola e ma enkola pe wasem za
yo never say no ya na na me nya me joy by nature and kwala pemasem na me so me pen kwala ase na nya kwala nko a so be hu ma me mere wa fo na dwo konkon no na omukuta puma across the street e ba ma himfi ha nti ayadum sani amene wo mo relate sani omo ma me nom so me ne wo mo ye de kasa kira nkwala no sabi o bibi shama from kura me yidi ama wo mo no da bi ankwala no feel say omo ba me nche a they feel at home enu ntura so Kristo nko to do no de abone kan ho da onye bi da nti mi ametio na afie sra ba bi o me shima ye bone ni bi pen na mo se wo mo wani ba ho so na ho sa na mo wo ya wutui anya na mo mpa na okoto dwom ya mera sese ye de chaw ko se me nya dum kura ka me TV ase ye won amamre anase wa mane ane pempena de nkondwa no nema bia eno no de ye na nanom de edigya ye tetetetete aye nim se sa bra pinchen ne ba ye no enipa bi mo besa free ha sa enema na akoya irreplaceable no so how do you retrieve it anase eno no ebe ha akondwa na ye nyame boa na eduru ho na eduru mra sese ne yakoso ha sese ya kan ho asama eno so ye befa posa na nakane erika ka sa Georgia TV so wani gusa o hei Georgia TV se wo Georgia visuals a ye wo camera kuku ma erika pre-wedding photo shoot birthday parties aye everything concerning camera any photos ho hwehwe ufiri bekum anase ufiri bekum ran batakesem na okọ patasia kwan no so free Mr. Jan abonsan na benkum so wa abon se Georgia visuals ho Fred Georgia visuals e was 02090 616 tie number na biem 02090600016 na ye the cameras akukudam eba na ya be som sompa sanso na green fet organic fertilizer abusanfo sabra ye sutobrem anonti yakuafo edua won no baye cocoa cashew bibia efa afuyo ho no green fet okohu omo a omo beba na omo fertilizer edimu e organic awudro bia nim na wonso odi aye wafu anonti ukọ kwanso asa na edikan aka no nifa apanyi ya ben ma me ni feel ha obehu kwakukyere enya no e wo agent wono so eba be somo esompa bobunu bi ehwewa afutu ben na ode be ma no odose afutu a me de be ma de hye me ba wa de mranti a masisi so sramu bebre abrabono ye koyanim ne yensan yachi srawo ade a won kasa wonim se enye eni sa wo ye huhubra ensanom atemdidie amwa demo ade ababoa ne sa ba mu ana sa ba wasi so na de botai bi be si woni so sama sisi sasa mi tu ana mompa da bi mi ma me papa no ye mra metimi ahwo ababo no ankasa so kasa se diwaja no nani anya waja nko ana obi asabi o wache ho o fa o ma me na sabi wanyense ana sa o ma me nko ana obi a wanyense wo boso me nko na wache ma wo na mo obiara o che ho esa odi adidie odi buo ma no sasa ne ma wei utim de si woni so na wo bu ade na wo bra wo ho ase a me gidi se babrabo be si wiye aya me makoye obai so no de se me kam ma so asam kakra okay obai biara se bi o wasi so wa so aware be sere bebre se me de me kasara be de nyame asaba bam sa bible asam de pefe se be ma wo de ne se obedo wo yere sa na ba so se obro ho ase de ma oku ti ma sere me nua ma no ma sa mre wo mo hweme se wo mo amra wo ho ase enfama wo mo ewura no so mo timi ya sa de wo ya ebe so abapa ama mo fra bi afi wo yam ababa bia no sa abofra no so aye nshira ye kurunom enua mema nom ye wo fa nom onso mesra mo sa mesra mo bebre nyame asam se mo nom yere nom ukote flowers bi da de ba fia fa do hia no na na ntra asetena pa
na nkara mo de obeba wiase no o ma so abaka no futu atwa to okra ne se aduaba biara obedua no wasase so no ebe so am wati bi tie ne maya no na internet ya usan kai omudi sua de no omo no de mo nya ne sa ni ankofo ka ne browsing ene saka wai ebo se omudi omo wa shimpa be wi achi na fe omo na ma omo san epem mo anti enam sa ya so ma ma de be hye wo wo ana wakoyo batan o kan wa sem sei me manom ene me nananom sane ya me de hye ekan ye nyina ye nim se ade body bia be na sase so no betua ho ka na me dia ne apasa me kire ne se internet social media ye wane ma papa wom ene na mesra mo se wo mo ehwe no na mo fa ma wo bra na ne anya wo mu ne de se o bebre se wo mo enyai se eye no kra se eye bra wo mo bo no wo krom ha ana ye bo no obreku mantam ha enim se doctor amankradi awuo we nyina ye wura ba sebre anya de be ne de sa enam se kato ye sebre kuma se ye wura no ye som no na se na de hye no so bi wo ha na ye mu krisa na mo na sara me se da sebre te a enye ne de nti me sra ma de hye so mu tru na mo bi a be ma kro no din akoye di money a se mo bebre se mo nyae na mo ntwe ade papa ewo internet mu na mo fe no mo bra na dabi ebe so aba pa do to hajo eno nti won fa ne sika emehye aduma bi ema mrante no so nya binye tre ma de hye na mo wa control ma de hye na se bi orade aya adom amama kopia ma no ne ane wo mo mpa mo ga na ha ane mo hia ngoma so adura chiri kakra se bi wo mo wo sahwe no ma mo dof kokko e pa mo chew bebre se aduru ba bi asie nyina ye dan ye ni ba fie na ye be hwe fie nti abre watia me sada me sayem se haya boko body bi ya ni ha pi se adofo mra angels se bi wo mo so wo nya bi na mpa so mba invest wo mo mra amankradi awu ko nya da nwoma am so mo ba do mba ko brekum ahemfie ehine do mba ko brekum ahemfie na am hwe na ya pa asase ni bi amamo na mo de abeye adwuma de ya pamocho bebre mo nda mo nimra em hwe brekum katu ane emma wo ha sei an se oba tan bia de we de a obanyen sen enti e wo so ko antenenta ene ade kato na ye wo chip compound bi e wo ha ena mfie mienu atwam no ampini ye sen ko besi sa besi sa brei wontimi si minim so botimi aka ho asam kakra akyere na ye nim se politics ya de a ohima na ohene de wonye bi na mo kan tetere na ye nananom e de atuo ene asekan etwa kwa ne kokku ekọ pribi bi de ba wo kurom ana mo ko prince ase ene de ani ho biem ene ye de mpuntuo ene de kyekire ye man aya no kre na ye wo chip compound but ye wura ba ye de ka ye wura banado oba ye mse bo fira se a ono so tu anamon na o mi start se nkomo ba be ye ama ye old one no na nkomo ba be ye ni new foforo e de ama ye asesi a no anya katonku a e wo pipeline a me gine se o mo ye ho adwuma de se urade amma na ye tenkwam dia se baby a no emriti ye bi em se ye na ye bi hu se o ma be si chip compound ana wadwon ye na me koso abon kai se ye ne okukodrofo na na fia sere ba bi otoso miensa a wo ye wrempem hema e ma brekuma tenakonja wono anso na gina mu e ma kato as kato hema e na ye twetwe enkomoyi otie de na chi kakra ewade adom na me ahwe no so ama wodono asan aba ono ankasa ankasa de krum sabe ne pato so e na ya je konja ye twetwe enkomoyi enonti the right channel na enche ye de yenkomo twetwe no e kuna wie ya no na wo de yasem bisa se twatoa a ye pesi bisa se kato hensem ene pinchen no atwa na unti bibia ni asase so a awo frase a ye ne awie bigiri se atwa yenti a me se atwa ne se kato kro na da ho no ye wo ye hina ye fe na
sabari makwabradie wo so otoso mienu ye brekum rempe osanya kato hene sala na afia saba bi o meteme pra ma so awie yi ade hia ne mpanifo atwa me ho asia amadawroma oba mopunu ma me ne mo kasa atwa na bibia na nsamo hu bia no se yetudi no kware ne perepere ye de to ba bia se de to a etwa ntini ameka ne se mo bia nsomo bia ma bibia ha no bibi de etimi si e normal kro bia bibi timi baso na so nyame diri mu nti na nanu ma dawroma se le nji se kro no emu ayedi gusu a metima hemfia udi mako tabrei bibia to atwa ye wo ye hene eye wo sabare ma na kwabnade wo wusu yenim sa abaya gena tuma bone ka sa abaya gazette no na eye bi mu so adwen mu kensere ne se papa na bread ne sisu no se be mpede se yentimi anso na mfa katokrum eno nti amamre kwan so na ho na to sinina na wakoye oheman amamre kwan so kire mu kakra o kana de hore de maintain fi se menim se amamre ye bibia wo se sana eye yie me di kan se a unique institution okay nti kwana ye fa so se ye tibi fa ye di nipa ye selection ye nominate ye di nipa si akonya so sabari makwabnade o se si am no ka se o ye nchen wo haya o hwe o sada manfo nti body bi ye nya ne kwan so ano ye nyame ya do ma me samba ye da be hu sra fie na ye no wo ha wo na we di mirika no de we aba na me so ne ame ni se mo ba ye hu se na ye kwenkwenkwen wo ha okay obi mpono na asese no obi afasa aka no a afrase a wo sese protocol de maye o mo so penti maye o ma mesin fo abegu ha o mo so ye adwuma chese bibia de kwa mo pepepepe na ne America ne say asra ni pa be successful wo wi ase biara no pass through ejam di ni pa wo ye ni pa na bibi ba mo woni na ho na twanyame electronics any home appliances there bopia owusu ansa electricals and sons are ubenya sa akande bi na wonso ode akodi udwuma na awai kronani e de topaye ahyem ama bibia aye fine eno ntimi nim se free anko no anasa won hwe video enko se awie no na wahu na trimpo ene na ni so de huna wode woma katoman na ye ko na sabrei asemte wa na se futu semte wa ben ana wode bema obia o he sabrei se asedam ho sononko na me de bema otweri amponyame aseda to so bia me nipa da sane bia asam no ba afini aye pinchim e ba ye odi en ko owura mpai bom sa nipa no nyina da wase ne atoso bia me nyame abora na afia sra ba bia o me wo ha abai mataba mu abai me nsem no fo no so ti madehye ahoho a mo wakrom ha emma ne mema enkwala ne mpanimfo esom kantete so hoho bia kodru kro bi mu a ohima fie ro di kan ko ye de ne ko ohini fie kra ne ye be kan se mo mfa me maame o maame na oba de na obeye ne maame ye ohima ona be ma nipa koda duana di no ma ne ba bi ada ti na fie sra ba bi o beji amamre di die o me stresse hoho bi obakrom ha o mampo eti krom ha abai me poipono no yantum anopau awieo anwumreu bebo wuram aduana wo ho a dibi asem bi na kire so a sabio me ne me mpanimfo me ne me ho me de ne se me ya abre watia me mema wo ho e makatachi wo ho a sabio na ehwekuru no so obete ma mu bi e se obabo bia no wabo tikatoman e chiamo damasensu bebre ha saa no e de ha bebre e betu kuro no se obi wo ho no hia mo a okoma me no ho a o de ma no school fees na fe so obi wo ha onya asem bi na se ma me ne ba mu a ni nyina tu chanti e de problem kase e na ba akato ha ba in fact ye ni age pa chese nkola o mu hu no mpanfo mu hu no mo boje so na naba in fact na ye ni je pa me da ase enya me pa na firi kuro mu ano ama kuro na agija because oye ba atan so de o kuro ma o hwe kuro so de so firi kuro ma na ama kuro no mu aye basa mu aye din because fie na wotin no niema bebre fa ne nsa so ye adwuma bi wo ankola nketwa onya bedu kuro ankola gu no so bebre mpanyimfo ankola o mu wura na o mu firi
biya banin nkyɛn anika nti ofiri kurom no ama kurom ayɛ basaa ama kurom agigya ti yɛde nyame ase sei nneɛma nyinaa toto yie ama na sana bɛka yɛnsa ama sese mampanyini so aso ase num ama na atu na sojafoɔ sɛ bɛmɛbɔ ne ho ban sɛ ne bɔne bi ɛnka no kasa yɛ no mpanin sɛ abayan te sɛ obi a okura kora ɛne ngo osomuden na wanhwe ngu na na yɛ ɔbaatan ɛno nti na ɔtwa sɛ ɔba na responsibility na sɛ asudie a da no so no ɔba na ɔbɛyɛ ampa ɔba a wɔte na pato so a sabre yi wɔhwɛ ne manfo abusafoɔ Georgia TV so ɛna wɔne gu so a ɔhwɛ yi ɛnɛ aha na yɛde mu besi ɛsan sɛ mpanin sɛ wodi adwendachi a ahwɛ a na wahwɛ asuo fraw nana kwakye ni Georgia TV so ni yɛde mu Amen. Coronavirus. Tibia, I want to Timontum. That's it. No pussy. Libya, I wanted to Montum. That's it. That's why Libya over. What's it? Not from none of the money I'm at it. On a slow with we will fear move for school. We'll see at the at it. Would you brother cry? No one can do that. What it? Audio Jungle.